अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने YouTube पे अपना चैनल कैसे क्रिएट करना है। हमारा चैनल है जो वो YouTube पर क्रिएट हो गया था, हमने उसकी कुछ सेटिंग करनी थी। सेटिंग कैसे करनी है भाई, आज की ये वीडियो हमारी उस सेटिंग्स के बारे में है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप करना है youtube.com यहाँ पे टाइप करना है। और उससे पहले आपने अपना YouTube जो है वो डिसेबल कर देना है। डिसेबल कैसे करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया ऑलरेडी, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो भैया आपका YouTube ओपन हो गया, जैसा कि आपके PC पे ओपन होता है। तो अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे सबसे ऊपर आपको एक अकाउंट का, आपके चैनल का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद भाई आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे योर चैनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वर्ड न्यूज़, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा कि कस्टमाइज चैनल मैनेज वीडियोस। यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो भाई ये आपके सामने ओपन हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको सबसे नीचे कॉर्नर पे सेटिंग का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारी चैनल की जो है मेन सेटिंग होंगी। तो जनरल सेटिंग में आपसे पूछ है कि आप अपनी करेंसी क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने डॉलर सेलेक्ट की हुई है, लिहाजा हम डॉलर को सिलेक्ट करते हैं। तो आपने भी डॉलर को अपनी मर्ज़ी से जो भी करेंसी रखनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो नीचे चैनल पे आते हैं। चैनल पे क्या पूछ रहा है, बेसिक इन्फो में सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी कंट्री क्या, आपने अपनी जो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है, आपने भी सिलेक्ट कर देनी है। नीचे कीवर्ड में क्या पूछ रहा है भाई, ये मेन सेटिंग, आपने अपने कीवर्ड वो ऐड करने हैं जो आपके चैनल के रिलेटेड हों। तो मैंने अपने चैनल का जो नेम रखा हुआ है वो वर्ड न्यूज़ का नेम है, जो अपने चैनल का नेम रखा हुआ है। तो लिहाजा न्यूज़ का चैनल है मेरा, तो मैंने न्यूज़ की ही जो कीवर्ड है वो ऐड किए हुए हैं। आपने भी अपने चैनल के रिलेटेड ऐड कर लेने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं एडवांस सेटिंग में। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एडवांस सेटिंग में पूछ रहा है कि भाई डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अगर आपका चैनल किड्स के रिलेटेड है तो आपने येस को टिक कर देना है। अगर आपका चैनल किड्स के रिलेटेड नहीं है तो आप हरगिज़ येस को टिक ना करें। तो अगर आपका चैनल मिक्स है तो आपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अगर आपका चैनल मिक्स है तो भाई हमारा चैनल न्यूज़ के रिलेटेड है तो हम नो को टिक करते हैं। तो फीचर एलिजिबिलिटी में क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे जाते हैं। भाई यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट फीचर, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नीचे पूछ रहा है फीचर दैट रिक्वायर्ड फ़ोन वेरिफिकेशन। तो भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है हमारी। यहाँ पे आपने इनेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे जाना है। आपने ये पूछ रहा है कि वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको मैसेज आएगा, वो कोड यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मुबारकबाद का मैसेज आएगा कि भाई आपका चैनल है वो वेरीफाइड हो गया है। तो यहाँ पे चैनल वेरीफाइड करने के बाद आपने सेव कर देना। भाई मेरी सेटिंग पहले से सेव है इसलिए यहाँ पे सेव नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ अपलोड डिफ़ॉल्ट पे। अपलोड डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। एडवांस सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे भी आपने इसे कुछ भी नहीं करना, ये कोई मेन सेटिंग इतनी नहीं है। यहाँ पे परमिशन में जाना है, परमिशन में भी इतनी मेन सेटिंग नहीं है। ये नीचे कम्युनिटी का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कम्युनिटी में सबसे पहले भाई जो मेन बात है यहाँ पे वो है ब्लॉक वर्ड। ब्लॉक वर्ड में आपने अपने जो है वर्ड यहाँ पे ऐड कर देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो आपने भी यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। तो इसका क्या मतलब है कि भाई आपको अगर कोई कमेंट करे तो यहाँ पे
مطلب کوئی آپ کو گالی وغیرہ دے دیتا ہے، کوئی برے کمنٹ کرتا ہے، تو آپ کو وہ کمنٹ یہاں پہ لکھ دینے ہیں کہ بھائی ہم ایسے ایسے کمنٹ نہیں چاہتے، ہمیں کوئی بندہ ایسے ایسے کمنٹ نہ کرے، تو بھائی وہ آپ کو کمنٹ پھر شو نہیں ہوں گے اگر آپ نے یہاں پہ ایڈ کیا ہوگا۔ تو آپ نے یہاں سے سیو کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے پوچھ رہا ہے ایگریمنٹ میں بھی کوئی مین بات نہیں ہے، تو آپ نے نیچے سیو کر دینا ہے۔ سیو میں میرا نہیں ہو رہا، جیسا کہ میں نے پہلے کی سیٹنگ سیو کی ہوئی ہے، آپ نے سیو کر دینا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد جو مین سیٹنگ ہے، مین سیٹنگ میں آپ نے سب سے اوپر یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ کلک کرنا ہے۔ ڈیش بورڈ پہ جو مین چیز ہے بھائی یہاں پہ پوچھ رہا ہے اپلوڈ ویڈیو، اگر آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہاں پہ کرنٹ سبسکرائبر آپ کے سبسکرائبر شو ہو جائیں گے، سمری آپ کے لاسٹ 28 ڈیز کی، ویور کتنے آپ کے، واچنگ ٹائم کتنا بھائی یہاں پہ شو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آپشن کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اس میں آپ سے پوچھے گا برانڈنگ میں آ جانا ہے۔ اس میں آپ سے پوچھے گا کہ بھی آپ نے پروفائل پکچر اپنے چینل کی کیا رکھنی ہے۔ میرا چینل نیوز کے بارے میں، تو میں نے نیوز کی پروفائل پکچر لگا رکھی ہے، تو آپ نے بھی اپنے چینل کی جو ہے وہ پروفائل پکچر لگا دینی ہے۔ تو نیچے والا آپشن ہے بھائی بینر امیج کا، یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا آرٹ چینل آرٹ سیٹ کر دینا ہے۔ تو میں نے جو ہے اپنا چینل آرٹ سیٹ کر دیا، آپ نے یہاں پہ اپنا چینل آرٹ پیارا سا بنا کے یہاں پہ آپ نے لگا دینا ہے۔ تو نیچے پوچھ رہا ہے ویڈیو واٹر مارک، آپ کا جو ہے ویڈیو واٹر مارک یہاں پہ ہونا چاہیے، سٹارٹنگ ٹائم ہونا چاہیے، اینڈنگ ٹائم ہونا چاہیے، یا کسٹم ٹائم سٹارٹ ٹائم میں ہونا چاہیے۔ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے واٹر مارک وہ سٹارٹ ٹائم میں ہونا چاہیے، اور ہونا بھی 5 سیکنڈ تک چاہیے۔ تو میں نے یہاں سے ٹائمنگ وغیرہ سلیکٹ کر دی ہے، تو یہاں سے آپ نے بھی سلیکٹ کر دینی ہے۔ تو بیسک انفو میں کیا پوچھ رہا ہے، بیسک انفو میں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جو اپنے چینل کی ڈسکرپشن دینی ہے یہاں پہ، تو میں نے ڈسکرپشن آلریڈی دے رکھی ہے، تو آپ نے یہاں پہ اپنی مرضی سے جو ڈسکرپشن دینی ہے وہ وہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے۔ تو نیچے چینل URL، یہ آپ کے چینل کا URL ہے۔ اس کے نیچے بھائی آپ کو لنکس کا آپشن نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ ایڈ لنک کا آپشن ہوگا۔ آپ یہاں سے اگر کوئی آپ کا فیس بک، ٹویٹر یا انسٹا کا کوئی بھی اس طرح کا کوئی لنک ہے ویب سائٹ کا، تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی میرا کوئی لنک نہیں ہے، نہ میں کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں یہاں پہ کوئی آپشن ٹک نہیں کرتا۔ تو نیچے کنٹیکٹ انفارمیشن میں آپ سے ای میل ایڈریس پوچھ رہا ہے، اگر آپ ای میل ایڈریس لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں لکھتے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس میں جو آپ کو میں نے بتایا ہے سیٹنگ کے بارے میں، یہ تمام سیٹنگ ہے جو آپ نے یہاں پہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا چینل کریٹ ہو جائے گا، مکمل کریٹ ہو جائے گا۔ تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ساتھ دیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر رہیے گا۔ اللہ حافظ۔